নমস্কার সকল দর্শক বন্ধুদের, ওয়েলকাম টু ম্যাজ ফ্যাশনের নতুন আরেকটি ভিডিওর কালেকশনে আপনাদের সকলকে স্বাগত। বাটিক বাপ্তাটা তোমাদের অনেক দিনের ডিমান্ড, সেটা পূরণ করার জন্য এই নির্মিত তোমাদের জন্য বাটিক বাপ্তার কালেকশন নিয়েছে এবং এবারে তোমাদের ব্ল্যাক এর কম্বিনেশন তো পাচ্ছই, সব থেকে বড় কথা কন্ট্রাস্ট এবারে নেভি ব্লু কালেকশনও দেবো তোমাদের। দারুণ দারুণ কালার অপশনের সাথে এসছে। বেশি কথা বলবো না, আগেই শাড়িতে যাব, তারপর বুকিং প্রসিকিউর বলবো। জাস্ট দেখো কালার কি কি পাবে, প্রচন্ড সুন্দর সুন্দর কিছু কালার অপশন এসছে। যেটা পছন্দ লাগবে শাড়ির স্ক্রিনশট নিয়ে আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ করে তাড়াতাড়ি শাড়িটা বুকিং করতে হবে। সিওডি অ্যাভেলেবেল, সিওডির জন্য শিপিং এক্সট্রা লাগবে, আদারওয়াইজ অনলাइन पेमेंट করে শাড়ি বুকিং করবে, शिपिंग चार्जेस ऑल ओवर इंडिया তে फ्री हो যাচ্ছে। आज आप लोगों के लिए बाप्ता बाटिक का कलेक्शन निर्मिता लाया है एंड एक चैलेंजिंग प्राइस में आप लोगों को मिलने वाला ये साड़ी एंड ये वाला कलेक्शन आप लोगों को बहुत चाहिता वाला कलेक्शन है। एक एकदम अलग एंड हटके डिजाइन के ऊपर बाटिक बाप्ता का कलेक्शन जाएगा। बहुत सुंदर सुंदर कलर चार्ट के साथ अवेलेबल हो गया है एंड इसका पहले बुकिंग प्रोसीड्यूर आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। जो साड़ी आप लोगों को पसंद आता है दीदी स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप पे बुकिंग कीजिएगा एंड सीओडी अवेलेबल है। सीओडी के लिए शिपिंग एक्स्ट्रा लगेगा, अदरवाइज ऑनलाइन पेमेंट करोगे तो शिपिंग चार्जेस ऑल ओवर इंडिया में फ्री हो जाएगा। पहले तो आप लोगों को बोलूंगी पेज को फॉलो कर लिया एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए कलर ऑप्शन पे जाती हूँ मैं। पहला जो कलर है दिस आर सी ग्रीन कलर के साथ नेवी ब्लू वाला कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट कलर के ऊपर जाऊंगी, आज के बोलेই ছি কম্বিনেশন গুলো কিন্তু তুখর লেভেলের আছে। জাস্ট দেখো এন্ড সবথেকে বড় কথা হচ্ছে এটাতে কিন্তু আরো দাম কমেছে, 50 টাকা আরো কমে পাবে এই সিরিজটা। মানে তোমরা এটা কততে পেতে চলেছো জাস্ট একবার চিন্তা করে নাও। চলো দেখি না, নেক্সট কালার যাচ্ছে হচ্ছে পিঙ্কের সাথে নেভি ব্লু। नेक्स्ट कलर के ऊपर जाऊंगी मैं, नियॉन ग्रीन कलर में जाएगा, एकदम पैरोट ग्रीन कलर शेड है, उसके साथ जाएगा ब्लैक वाला कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट कलर इज ऑरेंज के साथ नेवी ब्लू कलर कॉम्बिनेशन जाएगा। नेक्स्ट इज व्हाइट के साथ पिंक, ये वायरल वाला कलर ऑप्शन है, व्हाइट पिंक। नेक्स्ट इज पैरोट ग्रीन के साथ नेवी ब्लू। नेक्स्ट जाएगा ब्लैक के साथ रेड, बाटिक बाप्ता के ऊपर है साड़ी एंड लास्ट कलर इज जाएगा मस्टर्ड येलो कलर शेड के साथ नेवी ब्लू वाला कलर ऑप्शन। एक एक करके ओपन करके दिखाऊंगी। पहले आप लोगों को बुकिंग प्रोसीड्यूर और एक बार शेयर कर देती हूँ। जो साड़ी पसंद आता है दीदी स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप पे बुकिंग कीजिए। सीओडी अवेलेबल है, सीओडी के लिए शिपिंग एक्स्ट्रा रहेगा, अदरवाइज ऑनलाइन पेमेंट करके बुकिंग करोगे शिपिंग चार्जेस ऑल ओवर इंडिया में फ्री हो जाए। चलिए एक कलर ओपन करती हूँ, देखिए बहुत सुंदर वाला कलर है बाटिक बाप्ता। जस्ट देखो बाटिक बाप्ता के ऊपर जाएगा पैरोट ग्रीन कलर के साथ नेवी ब्लू वाला कॉम्बिनेशन। वाओ একটা কালার অপশন, पैरोट ग्रीन এর সাথে नेवी ब्लू कॉम्बिनेशन एंड फुल्ली आंचल वाला पोर्शन देखिए बाटिक के ऊपर फुल्ली काम है, प्रिंटेड में जाएगा। खेस का इसका मटेरियल जाएगा, ठीक है। एंड ये जाएगा इसका बीपी वाला पोर्शन, बहुत सुंदर बीपी है। देखिए ये जाएगा बीपी पोर्शन, नेवी ब्लू कलर शेड के ऊपर बीपी जाएगा, छोटे छोटे डॉट डॉट करके कॉन्ट्रास्ट करके है बॉबी पिन का, ठीक है। प्राइस तो मैं बताऊंगी, पहले कलर ऑप्शन आप लोगों को शेयर करूंगी। चलिए नेक्स्ट कलर इज सी ग्रीन এর সাথে नेवी ब्लू। नेक्स्ट कलर के ऊपर जाऊंगी, सी ग्रीन कलर के साथ नेवी ब्लू वाला कॉम्बिनेशन। মানে কন্ট্রাস্ট গুলো খুব সুন্দর, তোমরা নিজেরা নাও কাউকে গিফটিং পারপাসেও দিতে পারবে আরামসে। দেখে না सी ग्रीन এর সাথে নেভি ব্লু কালারটা যাবে এন্ড জেরি দিয়ে ফুললি বর্ডার পজিশনটা জেরি দিয়ে করা আছে। এটা যাচ্ছে আঁচলের পোর্শনের লুকটা নেভি ব্লু কালারের মধ্যে রানিং এ বিপি যাচ্ছে, হ্যান্ডে দেওয়ার জন্য জেরি বর্ডারটা পেয়ে যাচ্ছ, ঠিক আছে। চলো নেক্সট কালারে যাব। প্রত্যেকটা কালারই খুব সুন্দর, মানে মনে হবে যে এটার থেকে এটা বেটার। চলো আমার কালারটা যাবে হচ্ছে वायलेट कलर है, ठीक है। मेरा वाला पहना हुआ कलर इज वायलेट कलर के ऊपर जाएगा। मेरा वाला कलर इज ऑल्सो अवेलेबल है, मेरा वाला कलर भी बुकिंग कर सकते हो, सेम टू सेम बीपी के साथ ही मिलेगा। देखिए ये जाएगा पिंक कलर में, एकदम দুধে আলতা পিঙ্ক কালারটা যাচ্ছে, ঠিক আছে। দুধে আলতা পিঙ্ক কালারের সাথে নেভি ব্লু প্রিন্টে যাবে एंड এই যাচ্ছে হচ্ছে আঁচলের পোর্শনটা। दिस इज द बीपी, बीपी एकदम नेवी ब्लू के ऊपर जाएगा, बॉबी प्रिंट में बीपी जाएगा, स्लीव्स में देने के लिए जरी वाला बॉर्डर भी है। बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर, कलर भी बहुत सुंदर है, मटेरियल्स का क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। ये तो अलग लेवल का कलर है, ये तो ब्लैक नहीं है, बॉटल ग्रीन है। আচ্ছা এটা বটল গ্রিনের কন্ট্রাস্টে আছে, ঠিক আছে। ব্ল্যাক আমি ভেবেছিলাম ফার্স্টে, জানো এটা ব্ল্যাক না বটল গ্রিনে আছে। জাস্ট দেখো একদম নিয়ন গ্রিনের সাথে বটল গ্রিনের মানে ডার্ক বটল গ্রিন আছে। এটার এমআরপিটা জাস্ট দেখো, এমআরপি আছে 1250, 1250 এমআরপি। এবারে কিন্তু এটা আরো 50 টাকা দাম কমেছে, জাস্ট আমি
তোমাদেরকে বলবো কত দাম কমেছে। एंड बॉटल ग्रीन कलरेरही बीपी पोर्शनটা पावे, दिस द बीपी पोर्शन। ये जाएगा साड़ी का फुल बीपी वाला पोर्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कलर के ऊपर जाती हूँ। ये जाएगा ऑरेंज कलर में, ऑरेंजेর সাথে नेवी ब्लू, ठीक है। ऑरेंज कलर के साथ नेवी ब्लू वाला कॉम्बिनेशन, জাস্ট দেখো এটাও খুব সুন্দর। মানে ওই যে বলি না যে কোনটা ছেড়ে কোনটা নেবে তোমরা জাস্ট বুঝতে উঠতে পারবে না, সেম ঠিকই কথা বলি যে সত্যি মনে হবে যে না এটার থেকে এটা বেটার, এটার থেকে এটা বেটার, এরকমই মনে হবে। এটা যাচ্ছে হচ্ছে বিপি পোর্শনটা নেভি ব্লু কালারের উপর বিপি যাবে, এন্ড পুরোটাই কিন্তু ববি প্রিন্টে আছে, যেমন আমার ব্লাউজটা আছে সেই প্যাটার্নেরই এটারও কন্ট্রাস্ট দিয়ে বিপি পাবে, ঠিক আছে। প্রত্যেকটা খুব সুন্দর। এটা না আমার নিজের খুব ফেভারিট, দারুণ একটা কালার শেডিং, হোয়াইটে পিঙ্ক, দারুণ লাগছে কালারটা। মনে হবে যে হ্যাঁ একটা কালার, হোয়াইটে পিঙ্ক কালার, দেখো যে কোনো পারপাসে নাও খুব ভালো লাগবে। হোয়াইটের সাথে একদম পিঙ্ক কালারের কন্ট্রাস্ট, এন্ড এটার আঁচলের পোর্শনটা নিচের দিকে করা আছে, দেখো এই যাবে হচ্ছে এটার আঁচলের পোর্শন, বাটিকের উপরই যাবে। এন্ড বিপিটা এটার অন্যরকম আছে, দেখো প্রিন্টটা एकदम অন্যরকম। दिस इज द बीपी पोर्शन, बीपी भी बहुत सुंदर है इसका बीपी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कलर के ऊपर जाऊंगी। नेक्स्ट कलर হচ্ছে ব্ল্যাক এর রেড। এটা আমার দিদিদের চাহিদা একটা কালার, যেটা ব্ল্যাক এর সাথে রেড, দারুণ লাগছে, দারুণ লাগছে, এক কথায় অনবদ্য লাগছে। জাস্ট দেখো এই যাচ্ছে হচ্ছে ব্ল্যাক এর সাথে রেড কালারটাও চূড়ান্ত লাগছে। জাস্ট একটা নিয়ে দেখো, কোয়ালিটি অসম্ভব সুন্দর, হাতে পেলে মানে জাস্ট মোলায়ম লাগবে শাড়ीটা। दिस द आंचल पोर्शन एंड ये जाएगा इसका बीपी, बीपी जेड ब्लैक कलर के ऊपर है, जरी वाला बॉर्डर आप लोगों को हैंड में देने के लिए मिल जाएगा, जैसे कि मेरा वाला बीपी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट कलर ऑप्शन जाएगा मस्टार्ड येलो के साथ नेवी ब्लू। এটার সাথে সবসময় আমি ব্ল্যাক এর কন্ট্রাস্ট গুলো তোমাদের দিয়ে থাকি, বাট এবারের কালার চার্টটা একদম নতুনত্ব এসেছে, তো যার কারণে তোমাদেরকে মানে এটা দেওয়া। জাস্ট দেখো, আর সব থেকে বড় কথা একটা দামটা সব থেকে এটার একটা ভাইটাল জিনিস, যে দামে আজকে পেতে চলেছে। মাস্টার্ড येलो कलर साथ नेवी ब्लू कॉम्बिनेशन, दिस आंचल पोर्शन एंड ये जाएगा इसका बीपी, बॉबी प्रिंट में बीपी जाएगा नेवी ब्लू कलर के ऊपर। मेरा वाला साड़ी एक बार देख लीजिए, मेरा वाला साड़ी भी अवेलेबल है, एकदम वायलेट कलर के साथ जाएगा, मेरा वाला बीपी के साथ ही आप लोग कैरी करोगे, ठीक है। एंड ये जाएगा आंचल वाला पोर्शन का लुक, बहुत सुंदर है, बहुत ही एरिस्टोक्रेट साड़ी है, जो भी ऑकेशन पर्पस के लिए आप लोग लेना चाहते हो ले सकते हो, ठीक है। चलिए फाइनली इसका दाम बता देती हूँ, इसका प्राइस बता देती हूँ आप लोगों को। ये साड़ी सिर्फ एंड सिर्फ मिलने वाला है 649 में, একদম ঠিক শুনছো, 649 টাকায় পেয়ে যাচ্ছ এই শাড়িটা। শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়াতে ফ্রি হয়ে যাচ্ছে। যার যেটা ভালো লাগবে স্ক্রিনশট নিয়ে আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ করে তাড়াতাড়ি শাড়িটা বুকিং করতে হবে। কোন কালারটা তোমাদের পছন্দ হলো কমেন্ট সেকশনে নিশ্চয়ই জানিও, কারা কোন কালারটা নিচ্ছ সেটা কিন্তু অবশ্যই কমেন্ট বক্সে এসেও তোমরা বলো, ঠিক আছে। চলো আজকের মতো সকলকে টাটা, নেক্সট দিন আবারও তোমাদের খুব সুন্দর কালেকশনের সাথে দেখা হচ্ছে। সবার আগে বলবো পেজটাকে ফলো করো আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো। সকলকে টাটা।